मेरा बड़ा सादा सा एक सवाल है जी कि इस्लामिक फाइनेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ फाइनेंस का। और मेरा इस्लाम पे बहुत कम नॉलेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या इसकी कोई इस्लामिक बेसिस भी है या ये जस्ट मेड अप थिंग। शुक्रिया। इसके दो हिस्से हैं। एक ये कि बाज़ चीज़ों के बारे में इस्लाम में हुर्मत का हुक्म लगा दिया गया है। वो माशी मामलात हैं, यानी फ़ाइनेंस के मामलात हैं, लेकिन उन पर हुर्मत का हुक्म लगा दिया गया है। मिसाल के तौर पर ये कि आप चोरी करके नहीं कमा सकते, गबन नहीं कर सकते, किसी को धोखा दे के उसका माल नहीं ले सकते। ये वो चीज़ें हैं कि जो इस्लाम में भी बयान होती हैं और इंसान का अखलाकी वजूद भी इनको समझता है, दुनिया भर में लोग जानते हैं। ख़ास तौर पर जो चीज़ मज़हब के हवाले से ज़ेर बहस आती है वो सूद और जुआ है। इन दो चीज़ों से मुतल्लक बिलमूम लोग बेपरवाही बरतते हैं, लेकिन इस्लाम में इनकी हुर्मत कायम की गई है और इनके दलाइल दिए गए हैं। तो जब सूद को ममनू कर दिया गया तो ज़ाहिर है कि ये तय करना ज़रूरी हुआ कि सूद क्या है। तो हम बताते हैं कि सूद असल में ये है कि आपके पास अगर अल्लाह का कुछ दिया है तो इस्लामी अखलाकियात आपसे ये तकाज़ा करती है कि अगर किसी भाई की ज़रूरत सामने आ गई है तो आप दे दें उसको। ये हौसला नहीं है तो आप कर्ज़ दे सकते हैं। ये दूसरा दर्जा है। जब आप किसी को कर्ज़ देते हैं तो ये तबर्रो है, नेकी है, ये चैरिटी है। आपने कर्ज़ दिया है तो जो पहला दर्जा था वो तो दे देने का था, इन्फाक का था। ये उससे नीचे की किस्म है। इस पर आप नफ़े का मुतालबा न करें। ये तो आपने नेकी और खैर का काम किया है। तो अगर आप कर्ज़ दे के उस पर नफ़े का मुतालबा करेंगे तो ये सूद होगा और इसको हराम करार दे दिया गया है। इससे कुछ मसाइल पैदा हुए हैं इस वक्त के फ़ाइनेंस के तरीक़ों में, और उसमें बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि हमारे यहाँ जो बैंक का निज़ाम है वो भी लफ्ज़ कर्ज़ इस्तेमाल करता है, लोन, मनी लेंडिंग, बारोइंग। तो अब ये सवाल पैदा हो जाता है कि फिर क्या ये सूद का कारोबार कर रहे हैं। इसमें इस्लाम ज़ेर बहस आता है। बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि जो कुछ बैंक कर रहे हैं वो हकीकत में भी सूद है और वो अपने नाम के लिहाज से भी ऐसा ही है। मेरा ज़ाविया नज़र क्या है इसमें वो मैं बयान कर चुका हूँ कि हकीकत के लिहाज से तो ये बिल्कुल तब्दील हुई सूरत हाल है। यानी इसमें बैंक जो बड़ा काम करते हैं वो अगर आप गौर करें तो दो ही हैं, बाकी छोटे काम बहुत से करते हैं। और इस वक्त बड़ी खिदमात भी अंजाम देता है ये इदारा सारी दुनिया की मईशत, बल्कि अब तो आम इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी इसी इदारे पर है। हर आदमी ने अपनी जेब में कार्ड डाले हुए हैं, रुपया उसका बैंक में है। यानी वो कौन आदमी है कि जो अब इससे अपने आप को अलग रख सकता है। तो बैंक जो बड़ा काम करते हैं या कारोबार करते हैं बड़े पैमाने पर, उसी से वो कमाते भी हैं। उसमें दो चीज़ें हैं। एक जिसमें वो बै और शरा करते हैं, कोई कर्ज़ नहीं दे रहे होते, हकीकत के लिहाज से ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं। मकान ख़रीद के आपको बेच दिया किस्तों पर, गाड़ी ख़रीद के आपको बेच दी किस्तों पर। ये असलन बै और शरा है, लेकिन वो भी कर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और लोग भी उसको कर्ज़ समझ लेते हैं। हकीकत में वो कर्ज़ नहीं है। ना उनको आपसे कोई हमदर्दी होती है, ना आप उनके पास इस ज़ाविये से गए होते हैं, ना वो कोई चैरिटी करने के लिए बैठे हुए हैं। वो बेवशरा कर रहे हैं सीधे तरीके से। दूसरे ये कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं। यानी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए वो उसका अंदाज़ा करके आपको रुपया फराहम करते हैं। वो सरमायाकारी है। उसके लिए सही ताबीर भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ही की होनी चाहिए, लेकिन उसको भी वो कर्ज़ ही कहते हैं। तो इस तरह कर्ज़ जो असल में इस्लामी अखलाकियात में चैरिटी की चीज़ थी, उसको उन्होंने कारोबार बना लिया हुआ है। ये चीज़ काबिल एतराज़ होती है लफ्ज़ के लिहाज से। हकीकत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, जैसे मैंने आपको तज्ज़िया करके बताया है। अब लफ्ज़ के लिहाज से देखिए तो हुर्मत का इतलाक़ होता है,
حقیقت کے لحاظ سے دیکھیے تو کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا، یا ہوتا ہے تو چند ٹرانزیکشنز کے بارے میں جو حدود و شرائط ہیں ان پر ہوتا ہے، اور وہ حدود و شرائط تو دنیا میں کوئی بھی کام کیا جائے گا اس میں زیر بحث آ جائیں گے، وہاں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ تو ایک پہلو یہ ہے جو ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی دونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کیا کریں۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق ریاستوں سے ہے، یعنی جب مسلمانوں کو کہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت دنیا میں 49-50 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو فائنانس کیسے میسر ہوگا۔ عام طور پر تو دنیا میں ٹیکس لگایا جاتا ہے، ٹیکس ظاہر ہے کہ لوگوں کے مال سے بالجبر لینا ہے، اور ہمارے دین میں مال کی حرمت قائم کی گئی ہے، یعنی کوئی شخص، کوئی حکومت میرا مال بالجبر نہیں لے سکتی مجھ سے، اگر وہ مجھ سے تقاضا کرے گی تو یہ ظلم ہوگا۔ اسلام نہ فرد کو اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی حکومت کو، کہ نہ کسی ادارے کو کہ وہ دوسرے کا کمایا ہوا مال جبراً اس سے لے لے۔ رضامندی کی بات بالکل دوسری ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اگر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا یا اس طرح بالجبر نہیں لیا جا سکتا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اسلام نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہوگا تو اللہ نے اس کا حصہ خود لوگوں کے مال میں مقرر کر دیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ ایک جانب اللہ کا حق ہے کیونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اگر اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیے تو یہ حکومت کا حق ہے، اس کو لے لینا ہے۔ تو گویا ہمارے مال میں کتنا حصہ ہے جو بالجبر حکومت جب چاہے لے سکتی ہے، یعنی ہم نہ دیں تو بالجبر لے سکتی ہے، وہ اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو ٹیکس کو تو اللہ نے روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، لیکن اس کی شرح کیا ہونی چاہیے اس میں حکومت کا ہاتھ باندھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ میں مقرر کروں گا۔ دوسرے یہ کہ یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ زمین اور اس کے خزائن یہ سب اجتماع کی ملکیت ہے، یعنی نہ زمین کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اس کا مالک بن جاؤں۔ میں جب اس کو کسی دوسرے سے لیتا ہوں مکان بنانے کے لیے، کوئی دکان بنانے کے لیے، کاشت کے لیے، تو میں صرف حق کے تصرف خریدتا ہوں، یعنی میں اس کا مالک نہیں بن جاتا، وہ اجتماع ہی کی ملکیت میں رہتی ہے۔ لہٰذا حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس پر خراج عائد کرے، جیسے کہ خلفائے راشدین نے عائد کیا، اور یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ وسائل کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ زمین کے اندر کوئی خزانے ہیں اور وہ نکل آتے ہیں تو جو آدمی اس کو اپنی ملکیت میں بظاہر لے کے بیٹھا ہے، گھر بنا کے بیٹھا ہے، دکان بنا کے بیٹھا ہے، وہ ان خزانوں کا مالک نہیں ہے، وہ اجتماعی کے مالک رہیں گے۔ تو اس طرح حکومت کے بارے میں یا ریاست کے نظم کے بارے میں اسلام نے مالی مسئلے کے بارے میں یہ زاویہ نظر دیا ہے۔ اس کو بھی موجودہ دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا، تو اس سے بھی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، بس ان کے بارے میں جو بات بھی آپ زیر بحث لائیں گے وہ اسلامک فائنانس کا مسئلہ ہوگا۔ نقطہ واضح ہو گیا غم صاحب۔